برادر اینا گاوی فروشی گوسالش دیم گوسالش ای میگه 9000 میگه معامله داره. 9000ش میگن با معامله داره. 5-6 شیر داره. 5-6 لیتر شیر داره میگه. نرخش چنده؟ 9000. 9000ش میگه با معامله داره. گوساله کی 9000 با خچه. با قچای گوسالش کی اکان میره برای. هیچ چیز نداره. اینا خدا نگهبان تو باشه. اینا برادرها در حق تو دعا دارن. خدا نگهبان تو باشه. این بازار چند چقدر باشه؟ بازار 7700 سون. 7700. کدیسا صاحب گاویه. صاحب گاویه 7700 نداده ایشان سر. 7700 کدیسا نمیگه. به 7700 نداده. ان شاء الله میشه. اینا برادرها گاوی فروشی 7000ش میگه. صاحب این گاو 7000ش میگه. 4 تا شیر داره. 4 لیتر شیر داره. یکم اگه باشه همین هولم. میای دکه کمتر 60 گوسالش غنوجینک. غنوجینک ای زوتی ای ردی شوگی گوساله او خربه دیگه کمزو گوام باشه رو 60 شده. 4 لیتر شیر گارانتی. گاوی مقصد دخونی ای گاوی مال خودش معلومه. اینا برادرها گاوی فروشی گوسالش ای گوسالش موده های 12000 سومونش میگه. 12000 سومونش میگه بو سودون. ای 12000 بو سودون میشه. 12000 بو سودون میشه. این بازار چند چقدر جان؟ 8 تا 8 تا слишком کمی بده بای گووا. 8 تا کمی بده برای بازار ده 8000 کارگان میچش ده 8000 دودگیش نیست. برادر گوی کلون چوچ کلون برادر گوی فروشی گوسالش بقای و مودا همچینه گوسالش اینا نقشه چند که یکا هم 12000 ایشم 12000 میگه پشتی هر چی اگر رنگوش دیگه 12000ش میگه ایشا بازار چند که باشه ایشم همین 8 نیم 8 نیم بزرگ کایس است دقیقاً روسیه بازی نیست اینا برادرها گوی فروشی گوسالش علاقالا اینا نقش چند که یکا جان 10000ش میگه با ساده میشه بازار چند چکار بازار ده 7500ش کنم چند قای شیر میدوده باشه 5-6 لیتر شیر داره برادر ساز یکا 5-6 لیتر شیر داره رکلام با چند میزنی بچه؟ برادر گوی فروشی رکم نه گوسالش با قچای اینا نقشه چند که یکا جان بازار چند چکا 8000 سومونش میگه بازار ده 7000 شکر دولگیش نیست ده 7000 شیر اکا شیر چند قای بیتیا شما نمیتونی معلوم چند تا شیر میتیا 8000ش میگه بازار ده 7000 شکر دولگیش نیست ده برادرها گوی فروشی این نرخش چنده؟ نرخش چنده؟ 3.5 میگه بازار چند؟ ای بازار چند چکا؟ 3.5 بازار ده 3200 شکر بودگیش نیست دیگه به گوساله برادرها 3.5 این گوی تا ارزونه دایی جونا میوی برادرها گوی جوشو خط سردهنش جزیره گوسالش سردک این نرخش چند یکا؟ نرخش چند یکا 9000ش میگه با سودا میشه بازار چند چکا؟ بازار ده 7500ش کرد یا ندارست 9000ش میگه بازار ده 7500ش کرد گوسالش برادرها گاوی جوشای گوسالش ماشاءالله گوسالش بیچند خای این نرخش چند یکا جان 8.5 8
8,500 bozorda 7,500 kan dodagиш neст дақиқа. Макидаги ё гусалаш да моҳай бародаро ина. Гусалара бинед. Вообще оли ширша ҷӯшидаги нестан, фақат гусалаш мемакаш. Бародаро гови алабала 9000 сомонаш мегӯяд. Бозор чанд чиқайда? Бозорда 7000 кан дода. И гусала надора? Бе гусала бародаро. Бозорда 7000 кан дода гиш нест. Гови алабала. Ишир чанд қайшме? Гови ҷушва ё ака? Сира ё? Фаҳмо и гусалаша фурӯхтагиам бародаро дигар наҷӯшиданашро сира. Бародаро гови ҷӯшо гусалашай. Ин нархиш чанд ака? 6000. Бозор чанд чиқа? Bozor 5500 har xil. 6000 мега, бозорда 5000, 5100 ҳар хел нархиш кайсан дақиқа надбош. И шир чанд тай меда буша? Şir yakınım bir litr falan neyişem bakacağım. Фаҳмо. Якним Da cüşüden şaman. 1,5 литр шир дорад. Бародаро говиш шо. Ин нархи чанд ка яка? 6500 сомонаш мега. И бозор чанд чиқа? Бозорда 6000 чиқа дода иш нест 6500 мега. Шир чанд қай? Таҷик хариду фурӯш. Таҷик хариду фурӯш. Чанд яка шир? Не, шираш чанд хариду фурӯш. Таҷик хариду фурӯш. Tacik. Таҷик. Tacik. О. Бародаро гови ҷӯшо бегусала ҳай. Ина нақша чанд ки яка? 4000 мега савдо мешавад. 4000 сомонаш мега бо савдо мешавад. 4000 сомон бо савдо мешавад. Ина бародаро гови ҳомиладор. Ина нақша чанд ка яка? Нархи чанд? 8,5. Бозор чанд ка? 68. 8,500 мега, бозорда 68 кан. 6800 дақиқа дагиш нест. Гови ҳомиладор. Bukhara baro. Ина бародаро гови фурӯшӣ. Ин нархиш чанд ака? 5000 сомонаш мега. Бозор чанд чиқа? Бозорда чанд чиқа? 4000 кан, ай 4 болуран канаш надодастиш дақиқа. $5000 нархша мега, бозорда 4000 болуран канаш надодастиш. Бародаро гови фурӯшӣ. Гови калони беҳтарин. 8000 гуфти ака? 8500 мега. Бозор чанд чиқа? Бозор. Бозорда 73 чиқа. Бозорда 7300 чиқа. Иш нест дақиқа. Нархша 8500 мега. Гови беҳад калони хуб мешавад. Бародаро гови ҷӯшо. Гови зарди ҷӯшо. Нархи чанд ака? 7000 мега. Бозор чанд чиқа? Бозорда 5700, 5800 чиқа додагиш нест бародаро. Гови зарди худ фарбӣ. Гови ҷӯшо. Бародаро ба қай фурӯшӣ. 9000 мега. Бозор чанд чиқа? Бозорда чанд чиқа аган? 7800 да бозор канаш додагиш нест. 9000 сомон нархаш. Қай хуба бо қидаги уре.
علیکم برادران، اینا گو هفته اینا 6 نیم تاش کده اینا گو سوزه با سودامش و 8 تاش میگم اینا برادران سلچش نره اینا 8 تاش میگه 7 نیم تاش هم بازار 7 نیم تاش کده است